हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो भाई आई डोंट नो हाउ टू क्योर A few moments later. तो चलिए शुरू करते हैं। हाय, नमस्कार एवरीवन। भाई वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। भाई आई डोंट नो हाउ टू क्रिएट यूट्यूब वीडियो। भाई एटा मोर होची फास्ट वीडियो। तो चलते जीवा देखिबा। भाई आज गोटे नाइट मैरेज प्रोग्राम अच्छी ब्रह्मगिरी जीवार अच्छी। तो चलते जीवा आम सेटअप पाखे पहुँचा तापर आपण मन सब क्लिप देखिए। भाई आज जोड़ा जाक सेटअप प्रोग्राम अच्छी देखिपे। दुटा सेटअप थुआई अलरेडी। चलते देखा। ये गोटे छोट सेटअप और सेपटा अच्छी बड़ सेटअप देखिपे। Two hours later. Later. भाई फाइनल में ऐसे पहुंच जाइए ब्रह्मगिरी रे। रुको जरा सबर करो। बोल
ସାଢ଼େ 10ଟା ହେଲାଣି। ତ ଆମର ବର ଅନୁକୂଳ ଆଉ ବରଯାତ୍ରୀ କାମ ସରିଗଲାଣି। ତ ଦେବ ଯିବା ଖାଇବା ଘରକୁ ଫେରିବା। ଆସନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇଜ୍, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ କୁହୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, ବାଟ ବି ଆମେ ଦେଖାଯାଉନି। ଅନ୍ୟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ସାରିକି ଆମେ ଫେରୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ଆମ ଗାଡ଼ିର ଖାଲି ଦେଖାଯାଉଛି ଇଣ୍ଡିକେଟର, ଆମ ମୁହଁ କିଛି ବି ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ତ ଏମିତି କୁହୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ଯେ ଆମକୁ ରୋଡ଼ ହିଁ ଦେଖାଯାଉନି। ବାଧ୍ୟକି ଆମେ ରୋଡ଼ର ସାଇଡ଼୍ ଦେଖି ଦେଖି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆସୁଛୁ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇଟ୍। ହଉ ଏମିତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କରି ଆମେ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉ।